बांग्लादेश में क्या पूरा विश्व में जहाँ हिंदू हंगामा हुआ है अत्याचार लोगों ने बिना माना ये आपसे एक ही रिक्वेस्ट करें दीदी, आप इंडियन भारतीय हैं है ना, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ ये ऑफिस का ताला नहीं खुलेगा। आपका जितना भी ऑफिसर कंसर्न है उनको खबर दे दीजिए और ये ऑफिस का ताला नहीं खुलेगा। हम लोग संगठन की तौर से केंद्र और राज्य सरकार को खबर देंगे कि जो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है पूरा देश में, यहाँ से कोई भी हिंदू या कोई भी भारतीय बांग्लादेश ना ढुके, कोई व्यवसाय उनसे ना करे। আমরা আজকে যে আমাদের হিন্দু ভাই দীপু চন্দ্র দাসের যে হত্যা হয়েছে ওর বিরুদ্ধে আজকে এখানে ভিসা কমিশনের অফিসে ঘেরাও করতে আসছি। পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে উপর যেতে দিচ্ছে না। এটা শুধু ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে পসিবল আছে। এইটা যদি কোনো মুসলমান সংগঠন করতো তো এদের বাবার ক্ষমতা নেওয়া ছিল না কি এদের কাটকায় দিত। এটা হিন্দু যে স্বয়ং রাখছে ওদের জন্য এরা ডান্ডি পুলিশ নিয়ে বসে আছে। যদি মুসলমান সংগঠন হতো এরা কেউ থাকতো না এখানে। আমাদের একটাই দাবি কি যত রোহিঙ্গা মুসলমান ভারতবর্ষে আছে ওটাকে ঠিক একদম ফায়ার করে দেন ভারতবর্ষ থেকে। একটাও মুসলমান এখানে রোহিঙ্গা মুসলমান যে জিহাদি শক্তি যে হিন্দু বিরোধী হিন্দুস্তান বিরোধী যে কাজ করে ওদেরকে কড়া से कड़ा सजा होना चाहिए।